بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. اليوم حنا في لا تروازيام بارتي كما قلنا غادي نشوفوا لا ستركتور سويتش. في لا دوزيام بارتي شفنا لا ستركتور if else دونك لي زان على لا سويت دي زوتر. وكنا قلنا بان هنا دونك لا ستركتور اللي ان بو انكومبري وتقدر تخلق لنا مشكل او مثلا نسينا واحد الالز ولا هذا ولا كانوا لي كا كثار بزاف. D'accord, donc le problème يقدر يوقع les étudiants. Alors هنايا on va remplacer هاد la structure هادي par la structure switch. D'accord. Maintenant donc je vais expliquer donc la structure switch اشنو فيها. Alors on va voir maintenant la structure switch. Alors la structure switch qui va remplacer donc les instructions if else donc les uns à la suite des autres. Donc le diagramme c'est presque la même chose بحال le diagramme اللي شفنا ديال if else les uns à la suite des autres. Alors, rien que la structure switch, donc le diagramme il est sous forme de bloc. Donc, un bloc, donc ça veut dire il a de la condition. Donc, si la condition est vraie, il ne va pas sortir automatiquement après l'exécution des instructions, on va dire la suite du programme. Non, parce que Chikamel est dans un bloc. Alors maintenant, pour le pousser à sortir, donc quand on va le mentionner donc le quitter, ça veut dire on va le pousser à sortir. Donc après l'instruction, après l'exécution des instructions il faut quitter. Donc il y a des زادت par rapport le diagramme de if else اللي كنا شفنا في la deuxième partie. D'accord. On va le forcer à quitter. Sinon donc الا ما كانش هاد quitter هادي. D'accord. Donc اشنو غيدير, il va essayer de sortir. Alors la sortie ديالو ça sera ici. Donc dans ce cas donc il va pas courir à des instructions كاملين la condition donc il est pas vrai. D'accord. Même si la condition il est fausse, d'accord, il va essayer quand même d'exécuter. Donc هادشي غادي نشوفو من بعد في لو كا ديال هاد كيتي ما كايناش. Et comment va le switch va se comporter مع هاد لو كا هذا. D'accord. Alors si la condition il est vrai, il va exécuter des instructions, on va le forcer à quitter. Ça veut dire إلا دخل هنا إلا خرج من هنايا با فورسيمون دونك ça veut dire que ما غاديش يدخل هاد لي انستركسيون هادو الاخرين اللي كاينين هنا. Bien sûr si la condition il est fausse, bien sûr ما يدخلش هنا. غادي يجي هنا يلقى une autre condition. Alors هاد la deuxième condition s'il est vrai, donc il va exécuter des instructions et quand même on va le pousser à sortir. Donc on va lui quitter يخرج. D'accord, باش يمشي directement la fin ديال le programme. Parce que هادشي هذا كامل كما قلت في سويتش سي سو فورم دان بلوك. Donc إلا دخل ضروري خصو يخرج. alors هنا باش يخرج on va le pousser à sortir avec une instruction اللي غادي نشوفوها من بعد. donc on va mettre quitter. alors l'instruction qu'on va voir c'est l'instruction break. on va mettre break quitter donc le bloc. sinon il ما كانش هادي donc il va essayer de chercher la sortie ça sera la fin ديال le programme. donc comme ça donc il va parcourir à des instructions كاملين pour sortir du programme. donc c'est ça le problème ديال هاد quitter إلا ما كانش. d'accord. alors maintenant on va voir la syntaxe ديال la structure switch. Alors, structure switch, donc le mot-clé c'est switch. Et entre parenthèses, on va mettre l'expression, les radiens testés. Alors, l'expression doit être un entier. Ça veut dire, ce qu'on va mettre ici, ça doit être obligatoirement un entier. Donc, on va dire un réel, un entier ou bien un caractère. Donc, un caractère, une variable de type char. Donc, ça fait partie aussi des entiers. Donc, on va dire par exemple une variable, le contenu de le caractère A. Alors normalement c'est le code ASCII ديال d'accord. alors il faut faire attention à ça. donc l'expression هنا هي اللي خصها تكون un entier. alors le bloc اللي هضرت عليه هو هذا. donc c'est l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. donc هذا السويتش c'est forme de bloc. d'accord كيتجمعنا entre accolade ouvrante et accolade fermante. d'accord. alors maintenant هذه l'expression هذه on va les tester avec case, avec le mot clé ici case et ici une constante. on va tester est-ce que la variable ou bien l'expression est-ce qu'elle est égale à la constante. alors ça doit être une constante, mais une variable. donc je ne vais pas tester une variable à une variable. par exemple ici il y a une variable A, ici il y a une variable B. donc je ne peux pas même mettre switch A est-ce qu'il est égal à B. non, ça doit être une constante. est-ce que A par exemple est égal à 1 ou bien égal à 2 ou bien est-ce que le caractère A ou bien la variable C contient le caractère A ou bien le caractère B. donc ça sera ici des constantes. ثاني حاجة اللي خصكم تردوا ليها البال سي هنا l'expression ça doit être un entier. ou avec quoi on compare هاد l'expression هادي on compare avec des constantes, c'est pas avec des variables. d'accord. donc juste après la constante, d'accord, je vais mettre deux points et ici donc les instructions ديالي que ce soit وحده ولا plusieurs, il y a pas de problème. d'accord. donc هنايا soit ندير les accolades pour regrouper donc les instructions كاملين
ou la main نديرهمش parce que ce qui va être exécuté هو اللي كاين entre هاد les deux points. Alors هنايا هاد البريك اللي قلنا هنايا c'est pour forcer le programme à quitter donc le bloc ديال switch. Donc c'est la structure break, d'accord, ou bien c'est l'instruction break donc اللي هي quitter اللي كنا شفنا في هنا donc اللي شفنا قبل donc هي هذه ديال quitter donc il va être remplacé par break. Alors ce qui est écrit entre deux points et break il va être exécuté في le cas ديال إلا كانت l'expression égale à de la constante. Sinon, donc il a quand l'expression n'est pas égale à de la constante, donc automatiquement il est testé est-ce qu'il est égal à la constante tania. Et ce sera la même chose, deux points, il va exécuter les instructions lesquelles il bien deux points, bien le break. D'accord. Et dans ce cas, on a les accolades ou la main dirhomch, mais c'est مشكل. Donc il n'y a pas de problème parce que toutes les instructions lesquelles entre les deux points et le break, ils vont être exécutées. On va continuer donc de la même manière jusqu'à la constante 1. Alors maintenant, on a l'expression default. Default, ça veut dire cette expression n'est pas égale à 1, n'est pas égale à la constante 1, n'est pas égale à la constante 2, 3, et jusqu'à. Donc, ما كتساوي حتى شي وحده في هذه les constantes. Ça veut dire autre valeur que هذه les constantes اللي كاينين عندي هنايا. Donc, je vais mettre ici les instructions ديالي في le cas contraire. D'accord. Donc, كنديرهم في le cas contraire. وهنايا soit كندير بريك ولا ما كنديرهاش. علاش؟ Donc علاش واخا ما كنديرش بريك ça passe parce que ici c'est la dernière instruction اللي غادي دير. Ça veut dire من موراها ما كاين والو. Ça veut dire automatiquement lorsqu'il va exécuter هادشي il va sortir من le bloc ديالنا. D'accord. Alors maintenant on va voir le même programme اللي شفنا la dernière fois. Donc avec les if else on va le mettre avec le switch. D'accord. On va lire donc le i. D'accord. Scanf pourcentage di. Maintenant, switch i. Alors, on ne va pas mettre switch i égale à 1. Non, donc switch i, donc c'est l'instruction. Donc la variable i, donc ça doit être un entier ou bien un caractère. Alors là, ici, on est entre le bloc. Donc c'est accolade ouvrante, accolade fermante. Case 1. Donc si i, alors if i égale à 1. Donc case 1, deux points, et entre deux points et break, donc je vais écrire les instructions derrière. On a une seule instruction, on va afficher printf solde du compte. Break. Maintenant, il faut sortir. Ça veut dire il faut sortir, il faut sauter les instructions كاملين pour continuer donc la suite du programme pour sortir de le bloc اللي عندي. Sinon, si i n'est pas égal à 1, on va tester. Case 2, s'il est égal à 2, il va m'afficher printf transfert. Et il va quitter. Il doit quitter donc la boucle. La même chose ici. Donc c'est égal à 3, il va afficher paiement de facture. Il va quitter. Case 4, default, ça veut dire le i n'est pas égal à 1, n'est pas égal à 2, n'est pas égal à 3 et n'est pas égal à 4. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher entrée erronée. D'accord. Donc là, donc la structure donc, est un peu simple par rapport à la structure que nous avons. Et ça là, donc on a déjà donc, donc le i est-ce qu'il est égal à 1, donc je vais écrire ici, ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut faire attention, donc je répète une autre fois que l'expression ça doit être un entier, ou la structure switch donc entre deux accolades, donc c'est obligatoire quand on l'accolade ou et je commence par case espace ou quand dire ça doit être une constante, mais quand je une variable a ou la b ou une variable, ça doit être une constante, d'accord, parce que i il va le comparer avec une constante. Ici les deux points c'est juste après la constante, donc c'est deux points, et entre les deux points et le break je vais écrire donc les instructions que ce soit une seule instruction ou plusieurs instructions, il n'y a pas de problème. Ici, il faut mettre le break, donc ça c'est obligatoire, d'accord, pour sortir. C'est pas vraiment obligatoire, mais il y a des حالات اللي حنايا غادي نشوفهم في l'exemple, donc le test اللي غادي ندير sur machine, que كاين شي حالات اللي حنايا بالعاني ما كنديروش le break pour avoir un résultat donc défini, d'accord. Donc هادو هما الحوايج اللي خصكم تردوا لهم بال. ديفولت كنديروها في لو كا الا بغينا نتريتيو شي حاجه اللي من غير هاد لي كا اللي تريتينا قبل، d'accord. واحد جوج ثلاثة. علاش هذا ça doit être un entier, d'accord. علاش ça doit être un entier. Supposons كان un réel ودرت لي كيس 1 كيس 2. alors ما بين 1 وما بين 2 d'accord كاينين plusieurs valeurs, d'accord, réel. هنايا on distingue les cas. Par contre il y a un entier entre 1 et 2, il n'y a pas autre valeur. Ça veut dire que là, 1, automatiquement, donc, ça sera 2. D'accord. Donc, la valeur qui est donc ça sera 2. Donc, c'est pour ça, donc, le i doit être un entier. D'accord. Alors, on va tester, donc, le programme sur machine. D'accord. Avant de tester, donc, on va voir pourquoi il faut mettre, donc, le break. D'accord.
وهادشي تا هو غادي نشوفوه في sur machine. Donc on va tester donc le programme. علاش خصنا نديرو donc le break. Alors l'instruction break est indispensable pour sortir du switch. Si on l'oublie, une fois le branchement est exécuté, ça veut dire une fois qu'ندخلو واحد le case, toutes les instructions qui suivent seront exécutées ou bien sont exécutées. Alors بحالاش. Alors le diagramme ça sera le suivant. D'accord, هنا ما كاينش كيتي. Alors شنو غادي يدير. Alors si la condition est il ادخل هنايا, il va exécuter les instructions mais خصو يخرج puisque هذا c'est un bloc, il va essayer de sortir. Donc il va exécuter les instructions اللي يكونوا لتحت من هذه وغادي exécuter les instructions كاملين باش يجي حتى لهنا يخرج من هنايا. داكور باسكو هنايا دخلها من هنايا وخرجها من هنا. داكور باسكو ما كايناش عندي هنا كيتي. الوغ الا دخل من هنايا il va exécuter هادشي, il va pas trouver donc هذاك كيتي mais il va essayer quand même de sortir. Alors باش ينزل باش يخرج غادي يتم نازل هكا. راه ملي غادي ينزل هنا يلقى هاد لي انستركسيون ديالاش ديال لو كيز الثانيه, ولكن حنا نورمالمون هاد لا كونديسيون ما تيستيناش عليها واش فري ولا فوس. ولكن اون فوا دخل من هنايا هو il va essayer quand même d'exécuter donc de sortir. Donc غادي اكزيكوتي هادشي من بعد غادي يجي يدوز هنايا il est en train de chercher la sortie وغادي يلقى راسو اكزيكوتا لي انستركسيون كاملين قبل ما يخرج. سينون سيبوزو انا ما دخلتش من هنا, الا كانت لا كونديسيون فوس دونك غادي يدخل من هنا, دونك هادي ما غاديش يديرها. ولكن اون فوا دخل من هنا سي لا كونديسيون اي فري غادي يدخل اكزيكوتي هادشي, ولكن كوميم il va chercher la sortie. Alors باش يقلب على سورتي دونك غادي يبقى خارج عاوتاني يديز من هنايا تاك 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 تاك, il va exécuter des instructions كاملين اللي كاينين هنايا avant de sortir. D'accord. On va voir le problème qui se passe في حالات الا ما درناش لو بريك. وكما قلت لكم راه كاين في شي حالات اللي حنايا بالعاني ما كنديروش بريك pour avoir واحد لو résultat donc défini. D'accord. Donc on va d'abord maintenant le programme sur machine. Alors le programme donc il sera le suivant. Donc on va déclarer le i. D'accord, en entier. Bed, on va demander à l'utilisateur donc le choix. Printf, donnez votre choix. D'accord. Après on va lire donc le i. Scanf pourcentage d et commercial i. Et après, en fonction de i, on va tester. Hein? On va tester donc la valeur de i avec la structure switch. Alors, on va mettre switch. Et entre parenthèses, alors il faut mettre le i. Hein, ça doit être un entier. Donc, i c'est un entier. Donc, on va dire switch i égale 1. Non. Donc, le can dire la variable qu'on va tester. Donc, switch i. Alors, on a dit switch c'est un bloc. D'accord? Donc, on va dire entre deux accolades. Donc, on va l'accolade aucun sida. D'accord. Alors maintenant, je vais tester les cas. Case, espace, 1. La constante, ce sera une constante. Est-ce que i égale à 1? D'accord. Alors, case, ça t'explique comme بالزرق. D'accord. Il est attaché, alors le noir, ça veut dire qu'il y a un espace. D'accord. Il faut mettre un espace entre case et la constante. 2 points. 2 points, 4 comme une bête, la constante. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Printf. Printf, c'est solde du compte. Donc anti/n, point virgule. C'est l'instruction d'elle, donc c'est break. Donc je dois sortir min switch. D'accord. Ça veut dire il دخل من هنا, il دخل من 1, il va écrire le message et doit sortir le bloc ديال switch. D'accord. من هنا ومن هنا. Donc il doit sortir le bloc. Sinon, il a ما كانش 1 case 2. Donc case 2. Donc اش ندير هنا printf شنو كنا قلنا. alors printf transfert. Voilà. Donc là c'est transfert anti/n point virgule et il faut quitter la boucle break. D'accord. C'est pas la boucle mais il faut quitter donc la structure switch. Les boucles, ça sera donc le chapitre suivant, Inch'Allah. Alors, case 3, c'est égal à 3, donc ça sera paiement de facture. Donc, printf, paiement de facture. D'accord. Anti/n, point virgule, et je dois quitter. Break, point virgule.
هنا بريك كما قلت لكم ماشي اوبليغاتوار في هذا لو كا ديالنا. داكور. كيس 4 on va mettre printf retrait anti-slash n point virgule et break. Ça veut dire إلا كان 1 يدير هادشي، كان 2 يدير transfert، كان 3 يدير paiement de facture، كان 4 يدير retrait. Sinon ça veut dire إلا ما كانش 1 وما كانش 2 ما كانش 3 ما كانش 4 دونك لوتيليزاتور عطاني شي حاجة أخرى من غير 1 2 3 4 باسكو 1 2 هادو هما اللي عندنا حنايا نورمالمون. شي حاجة أخرى من غير هادشي ما عندناش، ولكن لوتيليزاتور اون بو با الكونترولي، يقدر يعطيني 6 يقدر يعطيني 0 يقدر يعطيني نابورت كوا. دونك إلا عطاني شي حاجة أخرى من غير هادشي اشنو خصني ندير؟ داكور. هي اللي كنديروها ديفولت. ديفولت ça veut dire autre valeur que 1 2 3 4. alors default ما كايناش اون كونستانت هنايا. علاش؟ باسكو ما كايناش حاجه وحده، كاين اي حاجه مختلفه على 1 2 3 4. اشنو غادي يدير؟ printf entrée erronée. دونك ما كنديرش لي زاكسون باسكو اصلا ما كيبانوش. الوغ هنايا بلا ما ندير بريك باسكو سا سخا لا ديرنيير انستركسيون. صافي الا كانت الا دخل هنايا اوتوماتيكمون كتجي غيبغي يكمل بور فير لا سورتي. دونك لا سورتي ديالو كاينه هنايا. داكور. دونك هذا هو لو بروغرام ديالنا. دونك اون فا ليكزيكوتي. فوالا. دونك اونتري فوتر شوا. انا عطيه لو شوا 2 كتب ليا ترانسفير. دونك جو في اكزيكوتي اون اوتر فوا. نعطيه 1 solde du compte. D'accord, نعطيه 3 paiement de facture. نعطيه 4 retrait. alors maintenant نعطيه 5 ماشي 1 ماشي 2 ماشي 3 ماشي 4. دونك اش يعطيني entrée erronée. d'accord. donc entrée erronée. alors هنا كما قلت لكم ما بين 2 بوا وما بين بريك دونك كنكتب لي انستركسيون ديالي كاملين دونك اللي بغيت. دونك ندير باغ اكزومبل دونك جو في اجوتي نوتر انستركسيون printf bonjour. d'accord. دونك شنو غادي باردون دونك شكون هنا من بعد بوين فيرغول. صافي اي حاجه ما بين 2 بوا وما بين البريك il va être exécuté. دونك هنايا واخا ما نديرش لي زاكولاد يا با دو بروبليم. داكور. و با فورسيمون نكتبها في لا ميم لين. نقدر نرجع هنايا لتحت هادي نديرها هنايا. داكور. والبريك نجيبها هنايا با دو بروبليم. داكور. دونك هاد الكيز هادي ها هي البريك ديالها. دونك كوم سا دونك جو بو écrire entre les deux points et le break. donc je peux écrire le programme ديالي بحال عندي un autre programme هنايا بحال عندي un autre bloc d'instruction. donc ils vont être exécutés كاملين. هنايا ماشي مشكل واخا ما نديرش لي زاكولاد دونك يا با دو بروبليم. داكور. alors je vais exécuter. donc شنو غادي يعطيني؟ donc لا عطيتو 1 il va m'afficher solde du compte et bonjour. d'accord. alors maintenant le problème c'est que الا ما درتش البريك supposons هاد البريك نسيتها. alors qu'est-ce qui se passe? alors si i égale à 1 شنو غايدير؟ غيدخل يافيشي solde du compte. donc je vais ajouter واحد anti slash n هنا. il va afficher solde du compte, il va afficher bonjour mais quand même il va essayer de sortir. شنو غايدير؟ شنو هي لا سيليكسيون؟ غادي يجيب يبقى نازل هنا باش يخرج. ملي يبقى نازل اش غادي يلقى؟ غيلقى ترانسفير. donc il va l'afficher من بعد عاد باش يلقى بريك عاد باش غادي يخرج من هنايا. صافي دخل من هنايا ولكن ما خرجش من 1 مشى حتى اكزيكوتا داكشي ديال 2 عاد باش لقى البريك ديال 2 ها هي كيس 2 عاد باش خرج. دونك صافي دير الا عطيتو 1 شنو غايدير؟ il va m'afficher solde du compte bonjour transfert عاد باش غادي يخرج. داكور. شوف solde du compte bonjour transfert. الوغ الا حيدنا عاوتاني من هنا حيدنا هاد البريك اللي كاينه هنايا دونك اش غادي يوقع عاوتاني؟ وعطينا 1 اش غيدير؟ il va afficher solde du compte bonjour. من بعد ما يلقاش لا سورتي غادي يقلب عليها يلقى نازل هنا il va afficher transfert. ما كايناش لا سورتي غادي يكمل عاوتاني بور سورتير دونك il va afficher paiement de facture عاد باش يلقى لا سورتي هنايا. داكور. هنايا دونك عطيتو افيشي ليا solde du compte bonjour transfert paiement de facture عاد باش غادي يخرج. داكور. دونك on va exécuter. donc نعطيه 1 donc شنو داير لي solde du compte bonjour transfert paiement de facture عاد باش خرج من البوك. donc c'est pour ça donc هاد البريك هادي donc il est obligatoire. الا ما درناهاش donc ما غاديش يخرج غيبقى نازل حتى الاخر ديال لو بروغرام. داكور. مي كما قلت لكم راه كاينين شي حالات اللي حنا اكسبري كنديروها. داكور. ما كنديروهاش بليطو دونك كنحيدوها. سيبوزون لو كان اللي بغيت انايا مثلا الا عطيتو 1 يافيشي ليا ترانسفير ولا عطيتو 2 يافيشي ليا كوميم ترانسفير. داكور. سيبوزون هادشي ما عندناش.
سوبوزون هادشي ما عندناش. انا شنو بغيت؟ انا بغيت الا عطيتو ان افيشي ديال ترونسفير ولا عطيتو دو افيشي ترونسفير. كاينه حاله لي زيتيديون اش غيدير هادي غادي يحط عاوتاني هنايا il va mettre ici break point virgule وعاود يجي هنايا يدير عاوتاني break point virgule. دونك هادي الا لاحظتو هنا ترونسفير معاوده جوج المرات. داكور. alors انا شنو غادي ندير؟ انا جو في اكزيكوتي. الا عطيتو 1 il va m'afficher transfert. عطيتو 2 il va m'afficher transfert. دونك هذا هو الشيء اللي بغيت. ولكن انا نقدر نديرها في البروغرام اوترومون. في البروغرام دونك جو بو لا فير اوترومون. Ça veut dire puisque انايا الا عطيتو 1 ولا او 2 il va m'afficher transfert. ça veut dire نقدر نحيد انا هادشي من هنا كامل. Et dans ce cas, il n'y a pas d'insélection, il n'y a pas de break. Ça veut dire que si i égale à 1, donc il va essayer quand même de sortir. Il va afficher transfert. D'accord? Alors, on a 2, puisque i n'est pas égal à 1, donc il va afficher transfert ou va sortir. Ça veut dire que il a 1 ou il a 2, donc les deux cas, donc il va m'afficher transfert. Donc, on va exécuter. Donc غادي نعطيه 1 عطاني ترونسفير. ولكن ترونسفير انا ما كاتبهاش في الكيس 1. ولكن علاش دارها؟ باسكو دخل الكيس 1 دخل هنايا ما لقى والو ولكن بغى يخرج ما لقاش بريك. الوغ ملي بويسكو ما لقاش بريك غادي يقلب على لا سورتي. هو كيقلب على لا سورتي لقى هذا برينت اف ترونسفير. دونك il va afficher ترونسفير ومن بعد باش غادي يخرج. دونك هنايا كاين شي حالات اللي حنا اكسبري ما كنديروش بريك هنايا بوفوار هاد لو كا هذا. داكور. الوغ كيما قلت لكم ما بين هاد لي دو بوين وبريك كنكتبوا اللي بغينا. داكور. يقدر يكون عندي ان كونديسيون اف حوايج وحده اخرين. تقدر تكون عندي سويتش وحده اخرى. باغ اكزومبل نعطيكم هنا باغ اكزومبل الغوتري. الوغ الا سي لا شوازي غوتري. داكور. غادي يقول لي اشنو بغيتي دير الغوتري؟ اش من غوتري بغيتي دير؟ داكور. كاين الغوتري تو فو. داكور. انا دونك جو ديكلاري دونك واش بغيتي 100 درهم 200 درهم ولا اشنو. داكور. نقدر ندير هنا باغ اكزومبل اون اوتر فاريابل le montant MT par exemple. D'accord. هنايا دونك انا شنو غادي ندير؟ سي جوازي روتري غادي ندخل عاوتاني نقول ليه printf il va afficher روتري. نقول ليه printf donner le montant. D'accord. donner le montant. ومن بعد غادي نقرا عاوتاني هنايا scanf scanf pourcentage D virgule et commercial MT montant. D'accord. وهنايا غادي ندخل عاوتاني في une autre switch. D'accord. une autre structure switch. ça veut dire الا كان المونطون 1 راه هي 100 درهم، كان 2 هي 300 درهم، كان 3 par exemple هي 500 dirhams. D'accord. Autre valeur que 1, 2, 3, je vais afficher choix erroné. D'accord. Donc je vais mettre ici switch. Et maintenant je vais tester sur quoi? Je vais tester sur NT. Ou contrôle le bloc de switch. D'accord. Donc contrôle le bloc de switch. Alors case 1. Donc je vais afficher printf 100 dirhams par exemple. Voilà juste un exemple. Point virgule, je vais mettre break. D'accord. Donc je vais faire la même chose, donc je vais juste copier-coller pour 200 dirhams et pour 300 dirhams. Et là je vais mettre case 2, c'est 200 dirhams. Case 3, c'est, on va mettre 500 dirhams, donc 500 dirhams. Default. Default, on va dire montant erroné. D'accord. Juste pour aller plus vite. D'accord. Montant erroné. D'accord. Maintenant je vais mettre anti/n, anti/n et ici anti/n. D'accord. Je vais mettre aussi anti/n. Alors هذا البريك هذه اللي كاينه هنا ديالاش؟ هذا البريك راه ديال هاد الكيس هادي. داكور. باسكو انا هادشي كامل راه كاين اونتر دو بوين الى لاحظتوا اونتر دو بوين اي لو بريك. وهاد البريك ديالاش ديال كيس 4 في لو كا ديال لو شوا ديال الغوتري.
هاد لي بريك هادو راه ديال هاد السويتش هادي الثانيه داكور. رحت هنايا اونتر دو بوان دونك كتبت ان اوتر بروغرام اللي تقدر تكون فيه سويتش واحد اخر عاوتاني لداخل داكور. دونك اون فا تيستي. الوغ دوني فوتر شوا نعطيه 4 هو كتب لي روتري دوني لو مونطون داكور. نعطيه باغ اكزومبل 1 كتب لي 100 درهم داكور. دونك اون فا اكزيكوتي اون اوتر فوا. الا عطيتو 1 يقول لي ترانسفير باسكو داخل هنايا في هذا لو شوا الاولاني كما قلنا. عطيتو 4 يكتب لي روتري ولكن باقي مع روتري ولكن اش من روتري بغيتي دير. واحد هي 600 درهم، جوج هي 200 درهم، ثلاثه هي 500 درهم. ندير لي ثلاثه سي 500 درهم اي انسي دو سويت داكور. دونك هذه هي دونك لا ستركتور ديال السويتش. دونك نتمنى تكونوا فهمتوها مزيان ونتلاقاو ان شاء الله في لو شابيتر سويفون ديال لي بوكل لي زيتيراسيون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.